अनेक अनेक शुभेच्छा सह आज कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। आज अनुचिंता करत काटई गछर छाती को नीरबरे गछ सहे मनीष करत पालटी काटिले जुगजाए कथा रहे जुगजाए कथा रहे। तथा कथित सभ्य शिक्षित थिला वाला आधुनिक मनीष दारिद्र्य प्रपीड़ित अभाव दिन जीवन यापन करुथिबा खटिखिया मनीषर उपरे चलैथिबा अत्याचार शोषण पीड़नर लांछना प्रवंचना छलनार करत जेतेबेले चली जाए ना ताहा जुग जुग पई स्मरण होई रही जाए। इतिहास ए घटना रे नीरव रहे ना। एमिति एक पृष्ठभूमि रे आसंतु आजिर दशम श्रेणी साहित्य भूमिर गल्प काठ विषयर अवशिष्टांश को आलोचना करिबा। आमे विगत क्लास रे आलोचना करिथिले गाल्पिक एवं काठुरिया परस्पर भितरे वार्तालाप रे मजी जाती दुख सुख हुअंती पारिवारिक विषय पे आलोचना करिथांती। आउ शेष बेलकू गाल्पिकों को काठुरिया एमिति एक प्रश्न पचारे जहा थिला, हे बाबू आमर मयूरभंजर महाराजा गेलाठू आर तो राजा नहीं खाली मंत्री आसुचन आउ जाउचन नाई। ए जो तत्व कथा ये जो तत्वगर्भपूर्ण का प्रश्न जेतेबेले गाल्पिक शुणिछंती मने मने अनुभव करिछंती ये तो मूर्खटाए निर्बोधटाए याकुबा ये गणतंत्र और राजतंत्र भितरे थिबा सारतत्व को बुझाई लाभ कौन। एमितिरे तो ता सहित कथबार्ता कले मो काम रे विलंब घटिबो। तेणु से नीरव रही कौनसी उत्तर न देई ता प्रश्नर तार काठकटार कौशल को अनुध्यान कले लक्ष्य कले। तापरे एबे आमे आलोचना करिबा परवर्ती पर्याय। पोखत समालोचक जेमिति डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अबोध कविता को तन्न तन्न विश्लेषण करी अंतर्निहित सारसत्व प्रकट करती ए काठुरिया भी सेमिति अतीव आग्रह रे ग्रंथिल शिराल काठ को छिन्न छिन्न करी मंज बाहर करी देउछि। भगवान तार शिरा प्रशिरा रक्त मांस को एमिति नैसर्गिक शक्ति दे गढ़ी जेमिति जीवन सारा ए वृक्ष राक्षस गुड़ा को से खंड खंड करी काटी आनंद पाउथिबो। पोखत समालोचक जेमिति दुर्बोध क्लिष्ट आधुनिक कविता र अंतर्निहित तत्व को बाहर करी थांती। प्रतिटी क्लिष्ट शब्द को विश्लेषण करी तन्न तन्न करी विश्लेषण करी तार अंतर्निहित गूढ़ तत्व को बाहर करी थांती। ठीक पोखत समालोचक टीए परी काठुरिया ए ध काठ जहा लुहा परी टाण थिला से काठ को काटी अति सहजरे गड़ गड़ करदेला पतला पतला करदेला एवं तार मंज बाहर करदेला। साधारणतः मंज काठ चिरिला बेले जो तरीका रही जो कौशल रही ताकू सीधा सड़क चिरा जाई पारे ना। पार्श्वरु अल्प अल्प खंड चिरी मंज पर्यंत आसवाक पड़ी था। ठीक से भली प्रक्रिया रे जेतेबेले काठुरिया काठ काटिछि एहा अत्यंत विस्मित करिछि गाल्पिकों को तार कला कौशल को से तारीफ करिछंती। आ जने पोखत समालोचक सहित तुलना करिछंती तार काठ कटार कौशल। देखु देखु से घंटाए 1.5 घंटा भितरे अधा अधि काठ चिरी देला। गत थर तारी जातिर लोकटा काठ सब मोटा लंबा लंबा करी चिरीथिला। मासे जगार 28 दिन गला। एथर काम आदाय करिया पई निजे मु जगी बसिछि जीव कुआडे। एइठे आमे लक्ष्य करिबा गाल्पिक काठुरियार काम को अनुध्यान करिबा सहित तांकर जो लक्ष्य जे काठुरिया काठ चिरिबो ताहा तांको पई अत्यंत उपयोगी हबो आउ जगी कि से ता पाखरु काम आदाय करिवे ए लक्ष्य नहीं से जगी थांती।
पूर्व अनुभूति पूर्व मासर अनुभूति जहाँ से शिक्षा करिछंती गोटे काठुरिया काठ काटिबाकू आसीथिला आवश्यक तुलन अधिक टिके बड़ बड़ करदेबारु अधिक टिके मोटा रखिदेबारु से काठ मासे जगार 28 दिन गला तेणु एथर आउ सेमिति हेबाकू से देबेनी जगिकी बसिबे आउ काठुरिया पाखरु हक काम आदाय करिवे ता पाखकू जाई केतुटा फाल अलगा करि देई कहली एगुड़ाक पतला करदेबु जदिओ सेगुड़ाक छोट छोट थिला जदिओ गाल्पिकंक हिसाब रे सेगुड़ाक छोट छोट थिला ताकू सतर्क करई देबा पई काठुरिया को कहले जे ए काठ फाल गुड़ाक आउ टिके छोट छोट करदेबु आउ टिके टिके पतला करदेबु लोकटा क्रमे क्रमे थकी हालिया हो गलानी मोर भय होई गलानी बोली मोर भय हैला प्रतिथर चोट सांगकू ता पाटिरु ए शब्द बाहरु थाए कौतूहल बसत ता हाथरु कुराड़ीटा नहीं उठेली बाह 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 किरे भारी थरे काठगंडी उपरे चोट पकाइली लक्ष्य स्थलर 8 आंगुली दूर रे ठिकरी पड़िला कुराड़ीटा पचारिली केते ओजन अछि से समय रे प्रायतः 1.5 घंटा काम करि सारी थाए काठुरिया थकी पड़िछि एवं साधारणतः थकी पड़िला बेले जेते बेले परिश्रम करंती जेते बेले जोर लगाई आमे काम करंती सेते बेले स्वाभाविक भाव रे पाटी भितरु एक शब्द उच्चारित होइथाए से क्लांति बोधर शब्द होई पारे किबा से काम कला बेले जोर आसिया पई आमे से भली उच्चारण करिथाउ जहा एमिति भी हेई पारे ओ एमिति तेबे एई शब्द उच्चारण सांगकू से गोटिए परे गोटिए चोट पकई चली थाए काठ उपरे कौतूहल बसत से लक्ष्य करूथांती आओ टिके थकी पड़ी जेतेबेले विश्राम नेइची काठुरिया ए समय को काठुरिया पाखकू जाई कुराडीटी को हाथ रे धरी गाल्पिक पचारंती ए कुराडीटी रो ओजन केते आओ काठ उपरे चोटटिए बसेइबार उद्यम करती मात्र निजर लक्ष्य स्थल प्राय अनति दूर रे बा 8 आंगुली दूर रे ठिकरी परिला कुराडीटी कुराडी जदि काठर ठिकणा जगार न पड़े ताहेले ताहा छिटकी जाई थाए बा ठिकरी पड़ी काठुरिया को पचारिबार उद्देश्यटा एया नुह जे से पचारिबा भितरे जो रहस्य रहिछि से चाहूछंती मु ए टांगियाटा व्यवहार करूची बा कुराडीटा व्यवहार करूची मो लक्ष्य स्थल रे कुराडीटा बाजिलानी ये मोर अणकुशलीर परिचय यह प्रकाश करिया पई से चाहि नांती ए कथा को एडे देबा पई से मने मने टिके कथाटा को बाउले देइछंती आउ पचारिछंती काठुरिया को अरे ए कुराडीटीर ओजन केते ढीमा पत्थर गोटा करे कुराडी मुन्न पजाऊ पजाऊ से कहिला 2 किलो नुहारे करिछि बाबू गुदामटा 2 किलो अधे गुदामटा 2 किलो अधे अर्थात आज जो कुराडीटा से आनिछि से कुराडीर ओजन होछि 2 किलो आ गोदाम रे जो कुराडी को से व्यवहार करे से कुराडीर ओजन होछि 2 किलो अधे अर्थात 2.5 किलो 2 किलो 500 ग्राम पचारिली 12 बाजिब आज सारी पारिबु तू तो बाबू खाली बकर बकर होछु तोर काम तू कर तोर काठ केते टाण देखिलु जे तोर काठ केते टाण देखिलु जे एठी गोटे कथा गाल्पिकंक मनरे संदेह आसीछि बयसर आधिक्य लक्ष्य करिसंती काठुरिया ठारे तेणु से संदेह रही जे काठ काटिबा पई अधिक समय लगी पारे तेणु से पचारिले जे 12 बाजिब आज ए काठ कटा सारी पारिबु तो यार उत्तर रे काठुरिया गाल्पिकंक कहिछि
जे तू तो बाबू मो सहित सदा सर्वदा बकर बकर होचु, काम समय एमिति बकर बकर हेले काम कौन सरे? आउ सहजे ए काठ जेमिति टाण ता तो देखुचु, जदि काम हासिल करिवार अछि ताहेले मो सांगरे आउ बकर बकर हो ना, ताहेले तो मु ठीक रूपे काम करि पारिबी। देखिली तार पेट पिठी एकाठी लागि जाइछि, मो पेटरे जेते चर्बी तार 100 भागरु भागे भला तार थांता। भूल रे पाटिरु बाहरी पड़िला, सकाळु की खाई आसीचु? गरीब नुकर घरे की अछि जे सकाळु उठी बसी करी खाइबो? खाली तोराणी कंसाए पी करी आसीछि। तला आउ छुआ दुईटा पखाଳ मुठाए खाई करी सड़प काम को गला। गाल्पिक जेतेबेले लक्ष्य कले जे काठुरी आउ तांको सहित गपटप करिबारे आग्रह प्रकाश करूनी, तेणु से नीरव रही टिके काठुरियार शरीर आड़कू नजर पकेले। हठात आखि लागिगला काठुरियार पेट उपरे। पेट आ पिठी एकाठी लागि जाइछि बा एकाकार हो जाइछि, तेणु से ए प्रकार दृश्य को लक्ष्य करी टिके जानिबाकू चाहिए आजी ए काठुरिया भोकरे आसीछि ना किछि खाई आसीछि। तेणु ताकू पचारिले सकाळु की खाई करी आसीछु, अर्थात सकाळे कौन खाई तू आसीछु? मात्र काठुरिया उत्तर देला जे गरीब लोकर घरे कौन अछि जे मु खाइबी, आओ तुराणी मुंदिए थिला ताकू पी देई आसीछि। सकाळु सकाळु मोर स्त्री आउ पिला दुईटा छुआ दुईटा, तला कहले स्त्री एठारे बुझाए, तला आउ छुआ दुईटा पखाळ मुठाए मुठाए खाई करी सड़क काम को गला। अर्थात सड़क काम को से माने पखाळ मुठाए मुठाए खाई की गले, आउ जहा बळी थिला तुराणी मुंदा को मु पी देई आसीछि। रोसई घर आडू आसुथिबा महक सुंघी मुढ़ी आउ कषा मांस खाइबी बोली घर भीतर को गले। चाकर पिला चैतन्य कहिला, बापा ताकू रुटी दुईटा देबा बळीछि, कुकुर को देलुनी? एते रुटी करूछु काहींकी? रुटी 2 खंडर दाम 4 अणा, से चारणा से छाड़ू नहीं परा। आमे एठी लक्ष्य करिबा गाल्पिक जी की तत्कालीन समाजर जने संभ्रांत एवं उच्च शिक्षित उच्च वर्गर चरित्र को ए गल्परे अवतारणा करुछंती, निभौछंती। से तांकर मनोवृत्ति तांकर मानसिकता को आमे जदि लक्ष्य करिबा, टिकिए पूर्वरु से देखिछंती काठुरियार शारीरिक दुरावस्था। न खाई न पी से खाली पेटरे आसीछि, पेट तार लागि जाइछि पिठी पाखकू। ए सबु देखिबा सत्वे जेतेबेले घर भीतर को जाइछंती, चाकर चैतन्य परामर्शटे लोड़िछि। काहीकि ना एमानकर वार्तालाप पर से टिके कान देइथिला बोधे। सी भी से असहाय गरीब श्रेणीर, तेणु से बुझी पारिला दुखीर दुख। आओ रुटी दीपट काठुरिया को देले उचित हेबो एया मन करी से परामर्शटे लोड़ीथिला गाल्पिकंकर। मात्र गाल्पिक सीधा सड़क ताकू सुनेई देले, अरे बेसी काहींकी करूछु, आ जदि बळी पड़िला कुकुर को देई थांतु। कुकुर को न देई तू ताकू देबा कथा काहे कहूछु? से परा चारणा पैसा हमकु छाड़लानी, ताकू काहींकी रुटी देबा?
କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା, ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲାନି। ଚାଲାକ ଚାକର ଚୈତନ୍ୟ। ଏ ରୁଟି ଦିପଟ କେମିତି ସେ କାଠୁରିଆକୁ ଦବ ତାର ଉପାୟଟିଏ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ରୁଟି ଦିପଟ କାଲି ସକାଳର, ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲାନି। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଗାଳ୍ପିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ଘଟିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢି କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ଶରଧାରେ ପଚାରିଲେ, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖିନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଥୋଇଦେଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବେଇ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ସେ ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଛି ସଫା କରିଦେଲା। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖିନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ୍ୟ ଥୋଇଦେଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବେଇ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ସେ ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଛି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା। ତେବେ ବାହାରକୁ ସେ ମୁଢି ଆଉ କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକାଇ ଆସୁ ଆସୁ ଆଗତୁରା ପଚାରିଲେ କାଠୁରିଆକୁ, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? କାଠୁରିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦବୁ ଯଦି ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି ଦେ। ଏଠି କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କାଠୁରିଆର ଆଗ୍ରହ ଯେ ନଥିଲା ଏହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବା କୃପାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦବୁ ଯଦି ଦେ ବାବୁ, ତୋ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରୁ ଯଦି ବଳୁଛି, ଏହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରୁଟି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖିନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଗଡୁଏ ଧରି ଚୈତନ୍ୟ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା କାଠୁରିଆର ସାମ୍ନାରେ। କାଠୁରିଆ ବଡ଼ ତୃପ୍ତିରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲା ଭଳି ସେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦିପଟକୁ କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବେଇ ଖାଇଲା। ପାଣି ଲୋଟାକ ଢକ୍ ଢକ୍ ପିଇଲା। ପରେ ପରେ ପାଉଁଶରେ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ଲୋଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଜି ତାକୁ ଓଗୁଳେଇ ଦେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସମାଜରେ ଥିବା ସେଇ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଆଉ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଚନ୍ତି ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏ ରୁଟି ଦିପଟ ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇଖିନା ଆଲୁମିନିୟମ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଗାଳ୍ପିକ ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ବରଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଇ ବାସନକୁସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଜି ତାକୁ ପୁଣି ପାଣି ପୋଛି ଉଗୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ये जो प्रथा और परंपरार अवसान साहित्य माध्यम जे संभव यह गाल्पिक प्रमाणित करिअछंती ए गल्परे काहेकि ना एमिति छोट मोट घटना जहा द्रवीभूत करिथाए साधारण मनीषर मानसिकता को ताकू उपस्थापन करिबा माध्यम रे समाज रे परिवर्तन आनिबार प्रयास टिए करिसंती गाल्पिक। तेबे एसबु करि सारिबा परे काठुरिया कौन करछि ना पुणी से दक्षता चून को कलरे जाकी बाकी काम को आरंभ कला। आ गोटे कथा लक्ष्य करवा आमे जे गाल्पिक गोटे सरल निराडंबर खटिखिया आदिवासी मनीषर चरित्र भितरे केते पशि जाइछंती तार जीवन शैली भितरे केमिति से पशि जाइछंती केते निकटतर हेछंती एठु आमे अनुभव करि परिबा। साधारणतः जो माने आदिवासी श्रेणीर बण जंगल रे बास करती तांकर जीवन शैली को जदि लक्ष्य करा जीवो सेमानकर खाद्य पेय को जदि लक्ष्य करा जीवो ताहेले प्रतिटी लक्षण को एठी ठीक भाव रे उपस्थापन करिवारे समर्थ हेछंती गाल्पिक। एथि पई जे से प्रतिटी चरित्र भितरे प्रति चरित्र भितरे निजको हजेई देइछंती। आदिवासी बुढ़ा खाई सारिला परे पारंपरिक अभ्यास से दोक्ता चूर्ण पाटिरे पकेइबा पचारिली केते ओजन अछि बोधे ये जो अभ्यासटा से टिके अधिक फूर्ति जोगई थाए काम करिबारे ए कथा को गाल्पिक भूली नाहंती गल्प माध्यम रे उपस्थापन करिबा कहली देख मु भात खाइबा को जाउछि काठ सब घर भीतर को बही देबु जदि काठ बहिबा काम तार नुहे मोर। गाल्पिक जानिछंती जे काठुरिया काठ काटी सारिला परे काठ बहिबा कामटा होउछि गाल्पिकंकर मात्र रुटी दीटा दे सारिला परे से ताकू निर्देश देइछंती जे मु भात खाइबा को जाउछि या भितरे काठ काटी सारिला परे तू काठ गुड़िक ठीक भाबरे साइती देबु काठ गुड़िक बही आनी साउती देबु। से किंतु तदंडे कहिला ए बाबू मु काटिबी तू बहिबु कुकुरटा बांधी दे काठ घरटा देखा। चैतन्य कुकुर बांधी काठ घर देखाई देला। एठी रुटी खाई सारिला परे काठुरिया टिके अनुगत्य देखैछि गाल्पिकंक ठारे से प्रतिरोध करिनी विरोध करिनी जे तो काम काठ साइतिबा काम होछि तोर काठ काटिबा काम होछि मोर याकू विरोध करिनी बरंग अनुगत्य देखैबा को जाई कहूछि मु काठ काटिबी तू बाबू हे काठ कोन बहिबू ना एसबू हेबाकू मु देबिनी काठ तो मु रखिदेवी हेले घरे थिबा से जो कुकुरटा को बांधी दे आउ काठ केउटे साइता जाए बा केउ घरे काठ बा काठ घरटा मते देखै दे मु से काठ को ठीक भाबरे साइती देबी। या परे चैतन्य काठ घर कुकुर को बांधी काठ घर को देखै देछि। गाधोई पाधोई रविवार गरिष्ठ भोजन परे परे सिगारेट लगाई अगणा को जाई देखिले काठ सब बढ़िया सजा हुई साइता है। बाहर को जाई देखिली इंचे 2 इंच टुकुरा काठ सब भिणी होई पड़ी गोटाई आनिले प्राय 8 अणार काठ बाहरिबो बिना किरोसिनी रे चुली धरे हेबो। निजे झुड़ी और खरका आनी ताहा हाथ को बढ़ई दे कहली चेना चोपरा सब भल करी खरकी गोटाई दे कुकुर पादरे पशिଯିବ से एठी खेले घरे। रविवार गरिष्ठ आहार अर्थात निश्चित भाव से दिन मांस तो होता मांस भात खाई सारा परे परे गाल्पिक बाहर को आसी देखती काठ कटा सरी जाइछि आउ ताहा ठीक भाव में काठ घरे आसी
ସାଇତା ହେଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାଠୁରିଆ କାଠ ଯେଉଁଠାରେ ଚିରିଥିଲା ସେଇ ପାଖରେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚର କାଠ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ କାଠ ଗୋଦାମର ଦର ଅନୁସାରେ ୟାର ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8 ଅଣାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। 8 ଅଣାରୁ କମ୍ ତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଏପଟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଚୁଲି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କିରୋସିନି ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାନ୍ତ ମିଳିବ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ହାତରେ ଖରକା ଆଉ ଝୁଡ଼ି, ଖରକା କହିଲେ ଏଠାରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଆସି ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚୁନା ଚୁନା କାଠ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ, କାଠ ଛେଲି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କୁକୁର ସେଇଠାରେ ଖେଳେ, କାଳେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଯିବ, ତା ଗୋଡ଼ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଶିଗଲେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଏସବୁ ଗୋଟାଏ ଆଳ। ଗୋଟେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କାମ ଆଦାୟ କରିବା, ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ପାଇବା। ସେତେବେଳକୁ କାଳ ବେଳ କେତେ ହେଲାଣି, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ, ସେ ଖଟୁଛି ଏବଂ ଏ ଖଟିବା ଭିତରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, 12 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା କଥା ବା ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ପଣ ବାବୁଗିରି ସେଇଠି ପୁଣି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହୁଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ମଣିଷ ପାଖରେ, ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁକୁର ଏଇଠି ଖେଳେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେନା ଚେନା କାଠ ଛେଲି ଗୁଡ଼ିକ ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପକା, ତା ନହେଲେ ଏ କୁକୁର ଗୋଡ଼ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଯିବ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣା ଆଶାରେ। ବିନା ଓଜର, ବିନା ଜୋରରେ, ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ, ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ କଲା ସେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲା, ବେଗୁନିଆ ଡାଳରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲା ଆଉ କୁରାଢ଼ିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପାଉଣାକୁ। ପାଉଣା ପାଇଲେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। 2 ଖଣ୍ଡି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ଅଣା ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ, ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥାଏ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କିଏ? କହିଲି, ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଆଜି ରବିବାର ବାବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ, 4 ଅଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ, ଆଉ ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ପାଉଣା ଦେବାକୁ 2 ଟଙ୍କି ନୋଟ 2ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାଠୁରିଆ ହାତକୁ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଅଣା ଫେରେଇ ଦେ। ମାତ୍ର କାଠୁରିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ଦେବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ 2 ଟଙ୍କି ନୋଟ ନେଇ ବଜାରରୁ ଯା, ତାକୁ ଖୁଚୁରା କରି ଆଣ ଆଉ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ସେଦିନ ଯେ ରବିବାର ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ବା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜେ ନିଭେଇବା
ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିଛି 75 ପଇସା ଏ କାଠୁରିଆକୁ ଦେବି କାହିଁକି, ତାଠୁ ତ 25 ପଇସା ଆଣିଲେ ମୋର ଗଲା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗାଳ୍ପିକ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ ଥିବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯା ବଜାରରେ କୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଏ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ଖୁଚୁରା କରି ଆଣ ଆଉ ମତେ 25 ପଇସା ଫେରେଇ ଦେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଆଜି ପରା ରବିବାର, ରବିବାର କହିଲେ ରବିବାର, ଆଜି ପରା ରବିବାର, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଖୁଚୁରା କରିବି। ହଉ ଏ 25 ପଇସା ମୋର ଉପରେ ଥାଉ, ଆର ମାସକୁ ମୁଁ ଯେବେ କାମ କରି ଆସିବି ସେଇଟା କଟେଇ ଦେବୁ କହିଲେ ସୁଝେଇ ଦେବୁ ବା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଏ 25 ପଇସାକୁ ତୁ କାଟିଦେବୁ। ନା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ। ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ନାଲି ହୁଏ ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପା କ୍ରୋଧକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ, କି ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମତେ ଟେକା ଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ, मोर जमी जायगा भी सबू तुमर मानि नेला, मोर न करिबा काम भी करिनेली, 2टा सुखिला रुटी देलु जे भाबिछु ढेर देलु। कहूची कि विश्वास आमर कि मनीष नाई बनर भालू हेची, पैसा रे बड़ नुकी देखे होछु। मु तोर चालाकी सबू बुझिछि, ने तोर पैसा। आमे देखिबा से पदे कथा जहा प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि काठुरिया मन भितरे। एते कथा सुनी आसिला, से एते अत्याचार को से सहिला, शोषण को से बरदास्त कला, शेष पर्यंत से गोटे कथा जे तू आसीबु कि न आसीबु तोते की विश्वास, 25 पैसा तोते मु देई देबी। ये जो कथा तार मर्म को भेदिछि, से प्रतिरोध करिछि, से प्रत्युत्तर देइछि, से जुक्ति करिछि जे प्रकृत रे तमे माने मनीष चिन्हिना, आमे बनर भालू नहु मनीष। मनीष चिन्हिबारे तमे भूल करूच। रुटी 2 पट देलु, बड़ कामटे करिदेलु नाही, बड़ लोकी देखे होछ। न करिबा काम मो ठारू आदाय करिनेलु, किछि कहलिनी। तेबे तो काम सरी गला परे, टेका टेकी करी काम सारी देला परे एबे कहूछु कोन ना तो ऊपर की विश्वास। ए सबु कहिबा भितरे लक्ष्य करिसंती गाल्पिक तार कथा कहिबार बा प्रतिरोध बा ताकू प्रत्युत्तर देबार शैली को, तार मुखभंगी को, आखि नाल नाल हो जाइए, हांडिया पीले जमिति बा निशा खाइले जमिति आखि नाल हो जाए, ताकू देखिछंती। आउ भय आसीछि तांको मन भितरे। आउ काठुरिया पैसा फिंगी देबा परे से कौन करचंती एबे आस देखिबा। नोट 2टा मो आड़ को फड़फाड़ फोपाड़ी दे मुह थम थम करी एक मुहा फाटक पारी होई सड़क धइला। तार रुद्रमूर्ति देखी सेही मुहूर्त रे मु उपलब्धि कली ए लोकटी को सजाग सचेतन करी चाली उस्काई मु बड़ भूल करिछि। जदि से बुझी पारिबो ए जाबत ता प्रति मोर आचरण ओ व्यवहार आत्मीयता बा आंतरिकता न थाई थिला खाली स्वार्थ और प्रतारणा, तेबे से हुए तो उत्त्यक्त उत्क्षिप्त होई बुली पड़िबो। आउ गोटाए ध काठ रहीगला भाबी 2 केजिया कुराड़ी रे हुए तो मो छाती मुंड कुचिरी 2 फाड़ करदेबो। ए भयावह परिणति कल्पना रे आतंकित होई तत्क्षणात चैतन्य हाथ रे नोट 2टा
ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶି ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଗାଳ୍ପିକ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କାଠୁରିଆର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି। ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ଅବତାର। ପ୍ରକୃତିରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରିବାର ଥାଏ, ପ୍ରଳୟ ରଚନା କରିବାର ଥାଏ ବା ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାଠୁରିଆର ସେ ଆତଙ୍କିତ ତାର କ୍ରୋଧ ରୂପକୁ ଦେଖି ଗାଳ୍ପିକ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଛି ବା କୁରାଢ଼ୀ ଧରିଛି କାନ୍ଧରେ, ଯଦି ବୁଲି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଧ କାଠ ଭାବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିକୁ ଦି ଫାଳ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଏ ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 2 ଟଙ୍କି ନୋଟ 2ଟା ଚୈତନ୍ୟକୁ ଦେଇ କାଠୁରିଆକୁ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାରା ଶରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଝାଳରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେ ପ୍ରତାରଣା, ଏସବୁ ଯେ ଲାଞ୍ଛନା, ଏସବୁ ଯେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛି କାଠୁରିଆ। ଆଉ ଏ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଯଦି ଫେରି ଆସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହେଲେ ତ ତାର ଯୋଉ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ତା ପାଖରେ ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ଅଛି, କୁରାଢ଼ୀଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାର ପାଉଣାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବଢେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଚୈତନ୍ୟ ହାତରେ ସେ ଟଙ୍କା 2ଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ଏ କାମକୁ ସମାପନ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା। ଗାଳ୍ପିକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ, ଗଳ୍ପର ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପରି ଏମିତି ନାଁଟିଏ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଲୋକେ ବୋଲିବେ କଣ, ଡାକମୁନ୍ସି, ଆକାଶ ଦୀପ। ୟା ନ ଦେଇ କାଠ ଦେବା ପଛରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କାଠ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଜାଳେଣୀ, ତାକୁ ନେଇକି ଏ ଗଳ୍ପଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥୂଳତଃ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଏ କାଠ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସେ ନାମକରଣରୁ ଏଇଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେ କାଠ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାର ସମ୍ବେଦନା ନଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଆମେ ଏଠି ମନେ ପକେଇବା ଯେ କାଠୁରିଆ ଯାହା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଲଚାଲ ବେଳେ, ବାବୁ ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାଠୁଆ ହେବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଚଳିବୁ କେମିତି? କାଠୁଆ କାଠ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏ କାଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସମ୍ବେଦନହୀନତା। ବାସ୍ତବିକ ଗାଳ୍ପିକ ଏକ ସାର୍ଥକ ନାମକରଣ କରି ଗଳ୍ପଟିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି
समाज रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबार प्रयास करिसंती ताहा आजिर पाठक पाठिका मानक पई अत्यंत उपादेय। आजि पई एतिकी पुणी केबे आमे पुणी देखा हबा। धन्यवाद।